पोस्टमार्टम से मालूम हुआ कि अरशद शरीफ को सीने पर और सर पर गोलियां लगी और सीने पर जख्म के निशान से जाहिर होता है कि गोलियां अकब से और नजदीक से चलाई गई। जिस्म के अगले हिस्से में गोली का जख्म है, जहां से मुमकिन तौर पर पीछे से जो गोली चलाई गई थी वो बाहर निकली है। कमर पर गोली का जख्म के गिर्द हल्का सा स्याह निशान बना हुआ है, जो सिर्फ इस सूरत में होता है जब गोली 4 फीट या उससे कम फासले पर चलाई गई हो। जनाब, अरशद शरीफ की खोपड़ी के ऊपरी हिस्से पर गोली के निशानात भी पाए गए हैं और खोपड़ी का अहम हिस्सा टूटा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सब ने वक्त निकाला है। तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है कि आप जहां हो खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाबे वाला, अरशद शरीफ साहब का मामला हर गुजरते दिन, हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। पोस्टमार्टम हुआ जनाब पिम्स अस्पताल में अरशद शरीफ साहब का, और अब जो तहलका खेज चीजें निकलकर सामने आई हैं, इसने अरशद शरीफ साहब के मामले को मजीद उलझा दिया है, मजीद पेचीदा कर दिया है। अरशद शरीफ साहब की बॉडी के अंदर से 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड को, जो कि उनका पोस्टमार्टम कर रहा था, उनको एक ऐसी चीज मिली है जिसने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। जो कहानी, जो स्टोरी, जो चीजें कीनिया की पुलिस और कीनिया की हुकूमत बता रही है, वो सरासर झूठ पर मबनी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तमाम चीजें वाज़ेह हो गई हैं और उसके बाद कीनिया में जो अरशद शरीफ साहब का पोस्टमार्टम हुआ था उस पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। जनाब, अरशद शरीफ साहब का मुकम्मल पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है और उसमें कई तहलका खेज इंकिशाफात हैं। पहली चीज तो ये, अरशद शरीफ साहब का जब पोस्टमार्टम किया जा रहा था, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं उससे पहले कुछ और कहने जा रहा था, लेकिन पहले आपको यह बता दूं, अरशद शरीफ साहब को दूर से गोली नहीं मारी गई। अरशद शरीफ साहब को इतने करीब से गोली मारी गई कि वो 4 फीट फासले से भी कम थी। वहां पे ना रेंज बताई जाती है। अरशद शरीफ साहब को जो गोली लगी है, जब हमेशा पोस्टमार्टम होता है ना, उसमें रेंज बताते हैं। एज अगर वो तो बताएगी, अगर 17-18 साल का है तो ये कहेंगे 15 से 20 साल के दरमियान है। इसी तरीके से रेंज बताई जाती है, वो 0 से लेके, यानी गर्दन पे रख के गोली मारने से लेके 4 फीट कुछ भी नहीं होता है, 4 कदम के फासले से, और ये मैक्सिमम बताया गया है। 2 कदम भी हो सकता है, 1 कदम भी हो सकता है और 3 कदम भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं आपको, अरशद शरीफ साहब को जो गोली मारी गई वो दूर से नहीं मारी गई थी। पुलिस ने जो गाड़ी पर फायरिंग की थी उसकी वजह से अरशद शरीफ साहब की मौत नहीं हुई है। यह तहलका खेज इंकिशाफ निकल कर आया है। अरशद शरीफ साहब को गोली अंदर से मारी गई है, या फिर अरशद शरीफ साहब को गाड़ी के अंदर गोली नहीं मारी गई, गोली मारने के बाद उनको गाड़ी में बिठाया गया। 4 फीट 4 कदम का फासला मैक्सिमम, इससे ज्यादा दूर से गोली नहीं चली होगी। यह सहल का खेज इंकिशाफ हुआ है। दूसरा, सबसे आम बात, जब अरशद शरीफ साहब का पोस्टमार्टम किया जा रहा था ना जनाब, जब उनका जिस्म खोला गया, पोस्टमार्टम करने का जो मरहला होता है वो बड़ा तकलीफ दे होता है। मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज मेरी वीडियोस देखती हैं, उसमें अरशद शरीफ साहब को पसंद करने वाले लोग भी होंगे, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन जनाब, अरशद शरीफ साहब की जब बॉडी खोली गई, उसमें एक धात का टुकड़ा मिला। धात का टुकड़ा होता है ना, वो मिला। जो ये 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड था, वो हैरान परेशान, यार ये क्या चीज है, ये ऐसी बॉडी के अंदर ही चीज आई तो आई कैसे। एसओपीज होते हैं ना, हर चीज के एसओपीज होते हैं। जब आप पोस्टमार्टम करते हैं तो उसका सबसे पहला एसओपी होता है कि जिस वजह से मौत हुई, यानी गोली लगने से मौत हुई है, तो गोली अंदर नहीं रहेगी, गोली आपने बाहर निकालनी है। जब उस धात के टुकड़े को फॉरेंसिक कराने के लिए भेजा गया तो पता चला कि भाई ये तो गोली है, ये तो गोली का टुकड़ा है। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कीनिया में अरशद शरीफ साहब के साथ जो पोस्टमार्टम किया गया उनकी बॉडी का, उसमें क्या क्या चीजों को मलूज़े खातिर रखा ही नहीं गया, क्या क्या चीजों को सामने रखा ही नहीं गया। उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम कर दिया गया, गोली तक नहीं निकाली गई। जिस गोली से अरशद शरीफ, 2 गोलियां लगी अरशद शरीफ साहब, 1 गोली निकाल ली गई। अभी मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। उनकी गोली लगने की जो जगह थी उस पे सुर्ख दायरा बना हुआ है, ऐसा लगा कि उन पर शायद तशद्दुद भी किया गया। मैं आपको पूरी रिपोर्ट पढ़कर सुना देता हूं, एक काम करते हैं ताकि कोई भी अभाम ना रहे। जनाब, रिपोर्ट में बताया गया अरशद शरीफ साहब के सीने से बरामद होने वाले धात के टुकड़े को जब फॉरेंसिक कराने के लिए भेजा गया तो पता चला कि भाई ये तो हथियार का टुकड़ा है। और उसके बाद क्या हुआ, ये धात का टुकड़ा दरअसल एक गोली है।
یہ بات بھی حیران کن ہے کہ نیروبی میں ارشد شریف کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے والوں نے اسے جسم سے نکالا ہی نہیں. یہ تمام چیزیں پوسٹ مارٹم میں لکھی گئی ہیں جناب. ایس او پی میں نے آپ کو بتا دی ہے. اب ایک اور بات, گولی کو جسم سے نکال کر فورنسک جانچ کے لیے جب بھیجا گیا تو پتا چلا کہ بھائی یہ تو گولی ہے, اور گولی کس بندوق سے چلی ہے, کس ہتھیار سے چلی ہے. ہتھیار کینیا میں, گولی یہاں پر ہے. اب جب تک آپ دونوں کو ایک ساتھ نہیں رکھیں گے تب تک پتا نہیں چلے گا کہ بھائی کس طرح سے فائر ہوا. اب سنیں, پوسٹ مارٹم سے معلوم ہوا کہ ارشد شریف کو سینے پر اور سر پر گولیاں لگیں, اور سینے پر زخم کے نشان سے ظاہر ہوتا ہے کہ گولیاں عقب سے اور نزدیک سے چلائی گئی. جسم کے اگلے حصے میں گولی کا زخم ہے, جہاں سے ممکنہ طور پر پیچھے سے جو گولی چلائی گئی تھی وہ باہر نکلی ہے. کمر پر گولی کا زخم کے گرد ہلکا سا سیاہ نشان بنا ہوا ہے, جو صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب گولی 4 فٹ یا اس سے کم فاصلے پر چلائی گئی ہو. جناب, ارشد شریف کی کھوپڑی کے اوپری حصے پر گولی کے نشانات بھی پائے گئے ہیں, اور کھوپڑی کا اہم حصہ ٹوٹا ہوا ہے. برآمد ہونے والی گولی اسلام آباد کی فورنسک لیبارٹری بھجوا دی گئی ہے. یہ تمام چیزیں جناب جو نکل کر سامنے آئی ہیں. 4 فٹ کتنا ہوتا ہے؟ اگر آپ ناپنے پہ نا 1 فٹ 4 فٹ کتنا ہوتا ہے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پھر 2 گولیاں لگی تھیں, ایک گولی پار ہو گئی. ارشد شریف صاحب کو گولی لگی, اور کسی بھی آپ ایکسپرٹ اور ماہرین سے پوچھ لیجیے گا, یہ میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں, دور سے اگر گولی کسی کو ماری جائے گی تو وہ اس کے سینے کو چیرتی بھی نہیں نکلے گی. سینے کو یا جسم کے کسی بھی حصے کو چیرتی بھی نہیں نکلے گی, انٹل انلیس کہ وہ آپ کے جسم کو چھو کے, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, اگر چھو کے نہ گزر جائے, ورنہ وہ پیوست ہو جاتی ہے جسم کے اندر. ایک گولی ان کے جسم کو چھو کے مطلب اندر سے نکل گئی, پار ہو گئی, اور دوسری گولی جو تھی اس کا دھات جو ہے وہ اندر رہ گیا. اب یہ کئی سوالات اٹھتے ہیں جناب. میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ جناب یہ گولیاں جو ماری گئی ہیں یہ دور سے نہیں ماری گئی ہیں. زخم دیکھ کے اکثر لوگ بہت ساری چیزیں بتا دیتے, لیکن خیر پوسٹ مارٹم کرانا ضروری تھا. 8 رکنی بورڈ نے پوسٹ مارٹم کیا ہے, اور پیمز اسپتال میں یہ پوسٹ مارٹم ہوا ہے, اور ارشد شریف صاحب کی فیملی کی درخواست پر کیا گیا ہے. اس سے کئی سوالات کھڑے ہو گئے. کینیا کی پولیس اور کینیا کی حکومت کیوں جھوٹ بول رہی ہے؟ یہ کئی ایسے سوالات ہیں جس کا جواب جاننا بڑا ضروری ہے. وہاں پر ایک ٹیم تو گئی ہے, 3 رکنی پہلے ٹیم تھی, پھر 1 رکن کو ہٹا دیا گیا یا وہ خود دستبردار ہوئے, 2 رکنی ٹیم وہاں پر گئی ہے. لیکن اب بہت ساری چیزیں ہیں جن کے جواب آنے جانے چاہیے, پتہ چلنے چاہیے, اندازہ ہونا چاہیے. وہ 2 لوگ کہاں ہیں, وقار اور خرم کہاں ہیں, جو 2 بھائی ہیں, اس موت کے بعد سے وہ کہاں ہیں, کدھر گئے ہیں, کچھ نہیں پتا چل رہا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب. زندگی رہی, صحت رہی, اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے درخواست ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.